हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वत चैनल को तुम मन को स्वागत। तो तुम थर्ड सेमिस्टर रे बहुत सारा टॉपिक मु आगुरु पढ़े सारी तो ताको मु प्लेलिस्ट रे दे देछि। तुम पिला माने जो माने नुआ देखुछु जाकि प्लेलिस्ट रे चेक कर दबो, ठीक अछि। बाकी आज आमे तुमर थर्ड सेमिस्टर रे जो रहउछि पेपर 5 रे कोर 5 सेटा को आज आमे पढ़िबा। कोन अछि ना आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि रे नवजागरण रे इंग्रजी शिक्षार विस्तार। पिला माने इंग्रजी शिक्षार विस्तार हो, पत्र पत्रिकार विस्तार हो, ए सब जो अलग अलग अच्छे ना तुम एकाथरे गोटे लंग क्वेश्चन आसबनी। गोटे लंग क्वेश्चन ले हुए तो इंग्रजी शिक्षार विस्तार आसो कि पत्र पत्रिका से विषय आसो कि पाठ्य पुस्तक संपर्क आसो, जहाँ गोटे आसो लंग क्वेश्चन बुझे एकाथरे एमती जमती ब्रेकेट तुम जिते गुड़ाक देना ना इंग्रजी शिक्षार विस्तार आउ पत्र पत्रिका एमती मेंचाए लिखी जो से गुड़ा एकाथरे आसबनी, गोटे आसो तेणु आम गोटे गोटे ही पढ़ा। तो आज आम पढ़ा नवजागरण पृष्ठभूमि इंग्रजी शिक्षार विस्तार। नवजागरण समय इंग्रजी शिक्षार विस्तार केमिति कौन केतेबेले हेतिला ना से सब विषय आम पढ़ा, ठीक अच्छे। तो कंप्लीट लंग क्वेश्चन वीडियोटा देख जापर बुझेबी, जमार कष्ट ना बुझीगले सब सहज, ठीक अच्छे। तो फर्स्ट देख 1803 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ओडिशा अधिकृत हेबा परे ओडिया जातिर जीवन रे एक जुगान्तकारी परिवर्तन सूत्रपात होइतिला। मन रख 1803 मसीह 1803 मसीह कौन होइतिला ना इंग्रजी ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा को अधिकृत करथिले। शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो हला। तो दीर्घ दिन मरहट्टा और मोगल शासन अराजकता परे इंग्रेज शासन ओडिशा रे पाश्चात्य शिक्षा और चेतनार द्वार उन्मुक्त करथिला। बुझे तो इंग्रेज मानकर आसीबा पूर्व जो मरहट्टा थिले मोगल थिले सेमान को समय रे पाठ्य पुस्तक इंग्रजी ए सब किछि भी माने आभास नथिला, किंतु जतले इंग्रेज माने आसिले से कौन कले इंग्रेज शिक्षा पाश्चात्य देशर शिक्षा बहुत किछि डेवलपमेंट काम भी माने करिसंती। तो कौन है ना जितेबाला से मैंने आसिले कौन है ना दीर्घ दिन मरहट्टा और मोगल शासन पराजकता परे इंग्रेज शासन ओडिशा रे पाश्चात्य शिक्षा और चेतनार द्वार उन्मुक्त करिथिला। 19विंश शताब्दी उत्तरार्धरे ओडिशा रे इंग्रजी शिक्षार जो विस्तार घटिला ताहा ओडिया जनमानस रे मध्ययुगीय अंधकार को दूर कर एक नूतन आधुनिक नवजागरण सृष्टि करथिला। एही पाश्चात्य शिक्षार संस्पर्श रे आसी ओडिया भाषा और साहित्य पुरातन रीतियुगीय काव्य परंपरा को परित्याग करी एक नूतन आधुनिक रूप परिग्रहण करथिला। कौन लेखा है जेतरे ना एथरे लेखा है कौन ना ए नवजागरण पूर्वर इंग्रजी शिक्षार विस्तार पूर्वर कौन है ना पूर्वर आम काव्य जुगरे थिले माने जहाँ सब काव्य लेखा होता से नगर से काव्य से नारी नारी श्रृंगार अलंकार यही भितर थिले सेते पर्यंत अन्य कौन शिक्षा आमको छई नथिला। तो जो इंग्रेज मैंने आसिले से कौन कले पाश्चात्य देश मानू पाश्चात्य देश बुझीपार तो प्राच्य माने आम भारत, पाश्चात्य माने भारत बाहर जो देश मान तो पाश्चात्य देशर शिक्षा तांकर कौन तांको विषय शिक्षा तांको विषय बहुत सारा एजुकेशन आम पाखे पहुँचेले इंग्रेज माने। तो बहुत सारा डेवलपमेंट कार्य कले से इंग्रेज माने आमको फास्ट जो आसिले से बहुत सारा डेवलपमेंट कार्य करते किंतु परे से कौन कले से रही रही आमको शासन करने को ट्राए कले जो कि आम बहुत खराब सिचुएसन हो गला आम उपर अत्याचार कले कि फास्ट रो कौन कले ना से बहुत सारा डेवलपमेंट कार्य करते कहीं ना आम लोक मान पटेकी रखापी बुझिपार गोटे निजस्व मान निजर करने फास्ट जस्ट देखते कि हाँ आम ये सब कार्य करुचे भल मंद कार्य तेणु आम मैंने कौन करवा पटिजा कथार। तो से फास्ट बहुत सारा डेवलपमेंट कार्य करते जोटा आम भल था आम मैंने से काव्य कविता ताहार भितर पशिकी अन्य दुनिया को आम देखी ना से फर्स्ट आसिक आमको अन्य शिक्षा पाश्चात्य देशर शिक्षा और अन्य इंग्रजी शिक्षा बहुत सारा जिनस आमको देखा ट्राए कले जोटा कि देखिले है। तो कौन है ना आम जो से रीति जुगरे से काव्य से परंपरा भितर पशिकी आम नुआ जगत को नुआ दुनिया को देखा आरंभ कले। नेक्स्ट कौन अच्छे कौन पॉइंट गुड़ा देख ओडिशा रे इंग्रजी शिक्षा विस्तार रे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इंग्रजी शिक्षा विस्तार रे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौन
ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନିଜ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେତେକ କିରାଣୀ ଶ୍ରେଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କହୁଛୁ, ଇଂରାଜୀର କଥା କହୁଛୁ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆମ କଥା କିଛି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ତ ଯାହା କହିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସନ କରିବା? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଟା ଟିକେ ଦେବା, ସେ କି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଶିଖିବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝୁଛ ତ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସେମାନେ କହନ୍ତି ନା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଆମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କେମିତି ହେବ? ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କେମିତି ହେବ? ଯଦି ଗୋଟେ ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାପରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ନା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଭାଷା ବୁଝୁ, ଆମ ଭାଗବତର ଭାଷା ଆମେ ବୁଝୁ, ତ ଆମେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ଆମ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝି ଜାଣିନଥିବ ତ କେମିତି ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମଟାକୁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି? ତ ଠିକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ଆମ ବାଇବେଲର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆଗେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମ ଧର୍ମଟା ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଆମକୁ କିଛିଟା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଶିଖେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ପଛେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ନା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତିନି। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଏମିତି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗର୍ବର କଥା। ମାନେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିଛୁ, ଇଂରାଜୀ ପେପର ପଢ଼ିପାରିବୁ, ଇଂରାଜୀରେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମ ମା' ମାଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଜାଣିପାରିଲ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା? ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ନା 1822 ମସିହାରେ କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମନେ ରଖ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1822 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, ମିଶନ ଯେହେତୁ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ପ୍ରେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଛପାଖାନା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ନା ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆମ ଧର୍ମଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆମ ଧର୍ମର କିଛି ଲେଖା, କିଛି ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ସିଲାବସ୍ ଆକାରରେ ଦେବା। ଏଇ ଛୁଆମାନେ ହିଁ ଶିଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ। ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଯିବେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନା, ଆମର ତ ନଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଟକଠାରେ ମିଶନାରୀ ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ମିଶନ ମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ମିଶନାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବା ଛପାଖାନା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କଟକରେ 1822 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବ ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ। ପରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଲା ନା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କରି କେତେକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ଏହି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବାଇବେଲ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଆଗେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବହି ଖାତାରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ଆମର କିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଆମର କିଛି ଧର୍ମୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହିରେ ସିଲାବସ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଦେବା ସେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବାଇବେଲ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବାଇବେଲ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବାଇବେଲକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବହିରେ ଦେଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଭୂମିକା। ଦେଖ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଭୂମିକା। 1835 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ଲେଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଘୋଷଣା ପରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା।
कौन ना से सब कौन कले बहुत चक्रांत करके समस्ते कौन कले ना 1835 मसीह लॉर्ड मैकक्लेन द्वारा इंग्राजी शिक्षा को से कौन कले शॉर्ट क्वेश्चन मन रखियो पिला माने मसीहा गुडा कौन कले ना इंग्राजी शिक्षा को से कौन कले सरकारी स्वीकृति देले कि एटा हूँ सरकारी भाषा उड़िया भाषा को किसी देले नहीं कहीं उड़िया भाषा को से विलोप करने को चाहूले आम पढ़ा भाषा विलोप आंदोलन पढ़ा अलग अलग क्वेश्चन 1841 मसीह कटक रे सरकारी हाईस्कूल प्रतिष्ठा है केवल 1866 मसीहार तेज 1866 मसीहार भयंकर नौक दुर्भिक्ष परे ब्रिटिश शासन ओडिशार शिक्षागत अनग्रसरता को अनुभव करिथिला तत्कालीन मिशन टी रेवेन्सा अक्लांत उद्यम 1868 रे कटक हाईस्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज और परवर्ती समय 1876 मसीह एक पूर्णांग डिग्री कॉलेज बा रेवेन्सा कॉलेज परिणत करागला मन रख जो मैंने रेवेन्सा कॉलेज पढ़ुव शुणुव तुम्हें मैंने देख कौन अच्छे ना जिते नौक दुर्भिक्ष सरीगला से कौन है ना रेवेन्सा साहेब थे कलेक्टर बुझे रेवेन्सा साहेब थे कलेक्टर तो से कौन कले से अनुभव कले कि ओडिया लोक मान पाठर शिक्षागत योग्यतार से अनग्रसर से शिक्षागत योग्यता से बहुत कम से अनुभव कले तो कौन कले तापरे ना से कौन कले अक्लांत परिश्रम प्रचेषा कटक हाईस्कूल जोटा जोटा रेवेन्सा कटक रेवेन्सा से कटक हाईस्कूल थिला से फास्ट थिला 1868 कटक हाईस्कूल को से कौन कले रेवेन्सा से एक इंटरमीडिएट कॉलेज माने +2 कॉलेज कले है +2 कॉलेज फास्ट है तापरे कौन है ना 1867 मसीह पूर्णांग डिग्री कॉलेज माने +3 पर्यंत पढ़ी पारे पूर्णांग डिग्री कॉलेज भाव में परिणत है जोटा कि रेवेन्सा कॉलेज सेटा स्कूल थिला बुझी होची स्कूल तापरे विद्यालय थिला तापरे विश्वविद्यालय हो गला तो यही अनुष्ठान ओडिशा रे आधुनिक इंग्राजी शिक्षित बुद्धिजीवी मानक सृष्टि करिवार सबुठु बड़ प्रेरणा केंद्र साजिला कौन ना रेवेन्सा साहेब कौन कले से कौन है ना इंग्राजी शिक्षार बहुत बुद्धिजीवी से आसिले से बहुत भल भल टीचर आसिले इंग्राजी पढ़ाई से पिला माने भल भल इंग्राजी पढ़ी शिखिकी बाहरिकी आसिले रेवेन्सा कॉलेज रो तो बुझीगला नेक्स्ट पॉइंट कौन रोचे ना इंग्राजी शिक्षा जनित नूतन मध्यवित्त श्रेणीर अभ्युदय कौन ना इंग्राजी शिक्षा प्रसार फल ओडिशा एक नूतन सामाजिक श्रेणीर जन्म है जहाँ को शिक्षित मध्यवित्त श्रेणी कहगला यही श्रेणी प्रतिनिधि माने यथा गौरीशंकर राय मधुसूदन राय राधानाथ राय इंग्राजी साहित्यर स्वाधीन चेतना मनोभाव गणतांत्रिक मूल्यबोध एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा गभीर भाव प्रभावित होते कौन ना जो इंग्राजी शिक्षा टिके टिके आसला से द्वारा प्रभावित बहुत जन हेले शिखिले इंग्राजी ता भीतर आमर किसी जन मुख्य कवि माने लेखक माने कौन हेले से माने भी ता भीतर थिले कौन हेले ना गौरीशंकर राय थिले मधुसूदन दास थे राधानाथ राय थे देखिए राधानाथ राय प्राय सबू काव्य गुड़ाक कौन आसी पाश्चात्य देशरू जो बही गुड़ा से बहीर रु फॉलो करिसंदे से बुझ होची तांकर कोणार्क हो तांकर नै तांकर चंद्रभागा हो किंबा जो लिखिचंदे आ उषा इनसे बहुत सारा जिंस पाश्चात्य बही से फॉलो करके लिखिचंदे इंग्रजी बही से फॉलो करके लिखिचंदे राधानाथ राय बहुत सारा लेखा पढ़ा जो राधानाथ राय विषय पढ़ा डिटेल्स पढ़ बुझी होची इंग्राजी साहित्यर स्वाधीनता मनोभाव गणतांत्रिक मूल्यबोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा गभीर भाव प्रभावित हेले कि माने जो मान नाम कहली से माने ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन नेतृत्व नेवा सहित निजर जातीय भाषार उन्नति पाई साहित्य सृष्टि करने को शपथ नेले से मान कौन कहले ना आम इंग्राजी तो शिखिले इंग्राजी शिखिले केमिति कौन से कौन कहले ना आम तो इंग्राजी शिखिले इंग्राजी बही पढ़िलु सब कलु यही इंग्राजी को आम ओडिया रे परिणत करके ओडिया रे ट्रांसलेट करके लिखबू आम ओडिया भाषा को उन्नति करेबू आम माने से कौन कले ना चालाक कले कौन कले से टिके कौन बुद्धि खटेले कि हाँ आम इंग्राजी शिक्षा भी शिखबू ओडिया भी सब शिखबू किंतु आम सब बही को आम ओडिया भाषा लिखबू से पाठ रहिबो से इंग्राजी पाश्चात्य देशर पाठ रहिबो से इंग्राजी देशर पाठ रहिबो किंतु पाठटा को आम लिखबू ओडिया भाषा रे ओडिया भाषा केबे कौन
ବିଲୋପ ହେବାକୁ ଦେବୁନି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିବ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୁଗର କବି ବର୍ଡସୱାର୍ଥ, କିଟ୍ସ, ବାଇରନ, ସେଲିଙ୍କ ଏମାନେ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ରାଇଟର ସେମାନେ। ବୁଝିହେଉଛି? ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଚେତନା ଓ ମାନବବାଦ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଓ ଶୈଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଆଖ୍ୟାୟିକା କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା, ଯାହା ଇଂରାଜୀ ପ୍ରକୃତି କବିତାର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ସେ ଲେଖିଲେ, ରାଧାନାଥ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଇଂରାଜୀ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, କିଟ୍ସ, ବାଇରନ, ସେଲି ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଲେଖିଛନ୍ତି କାବ୍ୟ କବିତା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଧାନାଥ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ହଁ ସେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଗଲେଣି ନା ପଢ଼ା, ତ ସେ ବି ପଢ଼ିକି ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବି ଆମ ଏଇ ଭାରତ ମାଟିର, ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇକି ଲେଖିବି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇକି ସେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇ କ'ଣ କଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଷା ଦେଇକି ଆମ ପ୍ରକୃତି ମାଆକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ଲେଖିଲେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ। ଇଂରାଜୀ ସିନା ପଢ଼ିକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଲେଖିକି। ମା ମାଟିକୁ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ସେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ନୂତନ ରୂପାଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ। କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପଦ୍ଧତିଗତ ବିବିଧତା ଆସିଲା। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ସନେଟ୍ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କବି 14 ପଦୀ କବିତା ଯଥା ବସନ୍ତ ସମୀରଣ ରଚନା କଲେ। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ଶୋକଗୀତି ଅନୁସରଣ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାର କିମ୍ବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶୋକ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ ତମେ ଯେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ ସନେଟ୍ ପଢ଼ୁଛ, ବୁଝୁଛ? ସନେଟ୍ ପଢ଼ୁଛ, ତମର ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛ ସେ ସନେଟ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଇଂରାଜୀ କାବ୍ୟର ଅନୁସରଣରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇଂରାଜୀ କାବ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି ସନେଟ୍, ଯେଉଁଟା ତମର କ'ଣ ନା 14 ପଦୀ କବିତା କହୁଛ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଦରବାର କିମ୍ବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଶୋକ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭେର୍ସ ବା ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଇଂରାଜୀରୁ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭେର୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନେ କବିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରଥମେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ଚିଲିକାରେ। ଦେଖ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବେକନ, ଆଡିସନ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ କଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆୟୁଧ ବନାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଲେଖିବ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀର କୋଉ କବିଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ବିକାଶ। କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ
फंक्शन और सामाजिक उपन्यासर गठन प्रणाली ओडिया साहित्य को संपूर्ण रूपांतरित करिथिला। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति सामंतवादी समाज शोषण इंग्रेजी शिक्षार प्राथमिक अपभ्रंशता को अति चमत्कार भाव उपन्यास चरित्रण कले। कौन कले ना फकीरमोहन कौन कले ना इंग्रेजी शिक्षा को जो व्यंग करके लिखी ना जो उपन्यास हो गल्प जो लिखिं कौन जो गोटे गल्प नहीं बुढ़ा बापा को से पुओ इंग्राजी पढ़ी सारा पर कौन कर ना बुढ़ा बापा को आ पचारि ना डाक मुंशी जो लिखिं पचारि ना कौन होमती काशुची कर तुम जानी से इंग्राजी शिक्षार प्रभाव फकीरमोहन व्यंग करके लिखिं जी सब इंग्राजी शिखिकी पाठुआ होगी कौन कर बापा माँ को पचारू ना बुझी हो तो तांकर मामू एवं 6 माण 8 गुंठ गल्प रेवती रे पाश्चात्य वास्तवतार सफल प्रतिफलन घटी जहाँ पुरातन काल्पनिक रोमांस बदल समाज निछक सत्य को उपस्थान करथिला। कौन आगु कौन थिला लेखारे सब रोमांस भर्ती होता किंतु फकीरमोहन को लेखारे जमा रोमांस नथिला से समाज निछक प्रतिबिंब को प्रकाश करथिला। समाज कौन कौन चली कहा घरे कौन चली भाई भौणी बापा माँ पिला छुआ से घर संसार भितर कौन चली लेखारे प्रदर्शन कले। जानिछ फकीरमोहन को लेखा केते गाँवली केते निछक सत्य घटना रे आधारित फकीरमोहन कथा नुह कि तो सामाजिक चेतना संस्कार मुख्य देशात्मबोध भावना इंग्रेजी भाषा माध्यम ओडिया लेखक माने फ्रेंच विप्लव और पाश्चात्य स्वाधीनता समानता भातृत्वर आदर्श शिखिले। यही चेतना से साहित्य रे देशात्मबोध और सामाजिक संस्कार रूप प्रकाश पाइला। साहित्य केवल देवदेवी किंबा राजप्रसाद सीमार मुक्त हो साधारण निष्पेषित मनुष्यर अधिकार पलटिला। साहित्य से कौन थिला जो रीति जुग हो आमर अन्य जो साहित्यिक जो साहित्य जुग हो से काव्य राणी मान कथा राजा मान कथा भगवान कथा साधारण लोक मानकर कष्टर जीवन को कहीं वर्णना कर किंतु यही जुगरे नवजागरण साधारण मनुष्यर कष्ट दुख कथा आरंभ करागला कौन लिखा उपसंहार बा कनक्लूजन कौन अच्छे ना नटवर सामंतराय भाषा ऊनविंश शताब्दी ओडिशा रे इंग्राजी शिक्षार प्रसार केवल केतक विद्यालय स्थापन इतिहास नुह यह ओडिया चिंताधार मुक्ति संग्राम इतिहास। इंग्राजी शिक्षा ओडिया साहित्य को जो नूतन मूल्यबोध आंगिक चेतना सचेतन और मानववादी दृष्टिकोण प्रदान करथिला ताहा ही आधुनिक ओडिया साहित्यर नवजागरण प्रकृत मूल दुआ थिला। एही पाश्चात्य चेतना बिना आधुनिक ओडिया साहित्यर विविधता मध्य समृद्धि आकलनीय। आशा करी तुमको वीडियोटा भल लगी आगामी वीडियो पर निहाती चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। जय जगन्नाथ।